Ese es la de la por ଭିତରେ ଘର ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛି ଯେତେ ବନା କରିକି ଆସିବ କାଟିଏ ଅଦ ବିଘର କରୁଛି ହେଲେ କୋଣଟା ତ ଡେରି ହବ କରିବେ ହେଲେ ସେ କାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାନ ଦିନ ସରା ନା ଯିବ କାଲି କାଟିଲେ ସେ ହେଲେ ସପନଟା ଏଠି ଆସିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି बंधु पाखक बंधु आसी बंधु चर्चा न करी जानो एठी काई की आसी तो ठीक है चा संबंध के वाला बंधु पाखक बोला रे अरे बंधु चर्चा गुल्लू अरे बंधु पाखक बंधु आसी अरे आनंद बाबू सर थोड़ा से के पोस्ट चर्चा न करी बजा तो एठी की काई की आसी
ଚାଲିଗଲା ତମର କିଛି ରାସ୍ତା ତ କଟିଲୁ ଆସିବୁ ଏଟା ଏ ମୋ ପୁଅ କରିବ ଓ ଏ କୋଉ କଥା ବସ ଏଠି ଓ ଆରେ ସେଦିନ ମୋ ସାଥିରେ ତତେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଇଗଲା ସେଇ କଥା ତ ଏବେ ବି ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆଣି ତତେ ମୁଁ ଲୋକରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବି ଏ ବାବା ଏ ବୁଢାର ତ ଟେମ୍ପୋ ଟାଇମ୍ ରେ କଲୁ ଏଟା କଲୁ ହେଲୋ କଲ ହାय ହାୟ ରେ ଉପର ବାଲା ଚାଲା हाय हाय रे ऊपर वाला हाय हाय रे ऊपर वाला चलो आई मेरे साथी पहुंच गया ये बुढ़ा तो टेम्पो चाहिए टेम्पो ओके लगाओ देखो कि लगाओ ए बाबू ये दिन रो কথা আইতে জলদি বুঝিও हे आनंद কইরা টেকনিক হে ए आनंद बाबू ये दिन रो কথা আইতে জলদি বুঝিও না ये दिन सही टाइम से चल ओके से बस ए आनंद बाबू ये दिन रो কথা আইতে জলদি ভুলি গেল ये दिन মতে সাকি দেই জেল পঠাই দিল যে আমু জেল উঠেই ও দিল্লীটাকে বলাৎকার করে দেলি বলাৎকার লোক লজ্জা সহিল পারি পুଅକୁ ଡେଇଁ ମରିଗଲା ভাই স্বাধীন কৌশল জাল পটে দারু গলে কোন জাল আছে দো স্ত্রী को बलात्कार को मारी देली अब दो स्त्री का बलात्कार मारी अब पुआ को नहीं मारी देला এই টাইপ গো গো अब सेंटी पे तो रीना बलात्कार बलात्कार अरे बुढ़ा तो टेम्पो चाहिए टेम्पो ए बुढ़ा पहुंचाने में टेम्पो सही बोले राखी की अबे ए बुढ़ा पहुंचाने में टेम्पो वो टेम्पो चाहिए टेम्पो मते पहुंचे अरे सारा मते पहुंची लोक पर भर्ती कर अरे मते लका पे भर्ती करियो कहूची अरे रानी बाबू ए दिन रो কথা আইতে জলদি ভুলি গলু तो हलो तो बोल भाई ডায়লগ বলো এ দিন ডায়লগ क्या आ गया अरे पटोला